पुणी आसुची घूर्णिबलय पुणी 3 दिन प्रबल वर्षा यही सब जिले में प्रबल वर्षा हाई अलर्ट जारी। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। पानीपाग विभाग पक्षर बड़ अपडेट सामना को आसूची बंगोपसागर में पुणी एक घूर्णिबलय सृष्टि होवर संभावना रही। प्रभाव राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िपे एने सूचना देती आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 22 तारिख में बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होवर संभावना रही। घूर्णिबलय केते घनीभूत हेबो ताहा एपर्यंत जना पड़ी नाही। आउ दिने 2 दिन मध्य घूर्णिबलयर प्रभाव बाबद में जना पड़। सामान्य घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 22 तारिख राज्य में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब बोली कही आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। एसब आसंता 4 दिन राज्य में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। उत्तर ओडिशा रे वर्षार परिमाण कमिब बोली पानीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दि जाइए। 22 तारिख राज्य में पुणी वर्षार परिमाण बढ़िपे। बंगोपसागर 22 तारिख बेलू गोटे घूर्णिबलयर संभावना रही जार प्रभाव में 22 तारिख पर वर्षा सर्वदा लगी रही। घूर्णिबलय केते घनीभूत हेबो ताहा एपर्यंत जना पड़ी नाही। आगामी दिन में स्पष्ट हो। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। कोविड-19 रो XEC वेरिएंट काय विस्तार करुछि नुआ वेरिएंट एभଳି रुहंतु सतर्क। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। कोरोना भाइरस शेष होबार ना नेउ नाही। गोटे पर गोटे भाइरेंट चिंतार कारण साजिछे जहाँ वर्तमान 13 रु अधिक देश को निज अख्तियार को नहीं। चिन्हट होइथिबा नुआ स्ट्रेन ओमिक्रॉन 2टी सब वेरिएंट KS.1.1 एवं KP.3.3 रो मिलित रूप अटे। KS.1.1 हेउची FLIRT सब वेरिएंट अटे जहाँ कोविड मामला वृद्धि पाई कारण बोली विवेचना करा जाउची। कोरोना रो XCC वेरिएंट कोन एहा एक KS.1.1 एवं KP.3.3 रो मिलित रूप बोली कहा जाउची। एही दुईटी सब वेरिएंट पूर्वरु ही विश्वर चिंता कारण साजिथिला किंतु दुईटी वेरिएंट मिसी गोटे वेरिएंट हेबा द्वारा या आहुरी भयंकर हेबा नै अनुमान करा जाउची। ए वेरिएंट द्वारा संक्रमण मध्ये अधिक हेबार संभावना रहिछि किंतु अनेक वैज्ञानिक दाबी करिसेंति जे एही वेरिएंट को कोविड वैक्सीन प्रतिरोध करि परिबो। एनी स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने कहउछन्ति जे लोकमानकु कोरोना वैक्सीन उपरे अधिक ध्यान देबाकू पड़िबो। एथिरु वर्तिबार यह एकमात्र उपाय अटे। परिष्कार परिच्छन्नता मास्क पिंधिबा दूरता बजाय रखिया भली नियम को पालन करिबा द्वारा किछि मात्रा संक्रमण को एड़ाई जाई मध्ये पारिबो। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। बढ़ुची डेंगूर संक्रमण राज्य में 6000 मुहा डेंगू संक्रमण। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्यवासी एवं डेंगू ज्वर में थरुचंती रोगी संख्या 6000 मुहा हेलाणी। चलित मास शेष किंबा अक्टोबर मास पर्यंत संक्रमण जारी रही पारे बोली पूर्वानुमान करा जाउची। एभली परिस्थिति राज्य में डेंगू परीक्षा पाई किट अभाव देखागलानी। राज्य औषध निगम स्टॉक रिपोर्ट रे जिला और राज्य स्तर में परीक्षा पाई आवश्यक किट नाही। तेणु जिला माने डेंगू परीक्षा पाई NS1 एलिसा किट किनिबा लागि राज्य स्वास्थ्य निर्देशालय पक्षर कुआ जाइछे। राज्य स्वास्थ्य सेवा निर्देशक आज ए संक्रांत रे एक पत्र लिखिसंती। स्वास्थ्य विभाग पक्षर कुआ जाइछे जे आसंता एक मास पई जिला मेडिकल कॉलेज अध्यक्षक निज निज स्तर रे एही किट किनिबे। औषध निगम पक्षर पर्याप्त परिमाण रो किट जोगाण न हेबा पर्यंत एहा जारी रहिबो। एथि पई आवश्यक अर्थ हॉस्पिटल मानकु दिया जाउथिबा 10% अर्थ रु भरणा करा जिवो। एहा निर्देशावली अनुसार डेंगू परीक्षा पाई IgM किट मध्य व्यवहार कर जाय परिबे बोली विभाग पक्षर कुआ जायछि। तबे संक्रमण मझिरे औषध निगम परीक्षा किट न किनी जिला मानकु एहाकु किनिबाकू निर्देश दियाजिबाकू नै साधारण प्रश्न उठिछि। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। बड़का हिताधिकारी को केबे मिलिबो टंका एही मास सुधा आवेदन करले मिलिबो प्रथम किस्ती। तो चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना रे शुभारंभ परे राज्य में 25 लाख महिला अकाउंट को टंका पठा जाइए। प्राय 1250 कोटी टंका सुभद्रा हिताधिकारी अकाउंट को क्रेडिट हो जाइए। सेपटे सुभद्रा पाई आवेदन प्रक्रिया जारी रही बेले आवेदन कर सारे 74 लाख रु अधिक महिला। तेज प्रश्न उठुची केबे सुधा अन्य हिताधिकारी अकाउंट को जीव अर्थ। और मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते सबु योग्य हिताधिकारी अकाउंट को पर्यायक्रमे टंका पहुंची। पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहा सहित पर्यायक्रमे महिला अकाउंट को टंका क्रेडिट हेबाकू लागिबो। मिलता सूचना अनुसार सेप्टेम्बर 15 जाए जो मैंने आवेदन करेंगे प्राय सप्ताहक मध्य से सुभद्रार प्रथम किस्ती पाइपर। पंजीकरण कौन निर्दिष्ट समय सीमा कर डिसेम्बर मासरे आवेदन कले भी प्रथम किस्ती पाइबापी योग्य विवेचित हेबे महिला माने। रक्षाबंधन प्रथम किस्ती अर्थ आरंभ होइथिबा बेले जो मैंने भी आवेदन करिसेंती योग्य महिला को पर्यायक्रमे टंका पहुंची। आसंता मार्च 8 तारिख माने अंतर्जातीय महिला दिवस रे द्वितीय किस्ती मिलवाकू थिबा बेले एहा पूर्वरु सब महिला अकाउंट को प्रथम किस्ती अर्थ जाई सारिथिबो बोली कहा जाउची। तो जो मैंने एपर्यंत भी सुभद्रा योजना रे आवेदन करिनांती समान निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई आवेदन करनियंतो। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। ई केवाईसी करुची कमाल
ଧରୁଛି ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ। ଚାଲ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କଣ ରହିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ଅନିୟମିତତା ବା ହରଫେର ନେଇ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ। ଅଗଷ୍ଟ 22ରୁ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 16,27,920 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ମିଳିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 3,26,33,000 ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 10,03,719 ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ତେଜିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ କଣ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ। ଜାଣନ୍ତୁ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଇଂ 11। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କଣ ରହିଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୋଟ 9ଟି ପିଚ୍ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପିଚ୍ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହା ନାଲି ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଲି ମାଟିରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ। ଟିଭିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭିଆକମ୍ 18 ନେଟୱାର୍କ ସହ ସ୍ପଟ୍ 18ର ଚ୍ୟାନେଲ 1 ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ 2ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଜିଓ ସିନେମାରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ଲେଇଂ 11 ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି ସାଦନାମ ଇସଲାମ, ଜାକିର ହସନ, ନାଜିମୁଲ ହୁସେନ ଶାନ୍ତୋ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ମମିনুଲ ହକ, ସାକିବ ଅଲ ହାସନ, ମୁଶଫିକୁର ରହିମ, ଲିଟନ ଦାସ, ମେହଦୀ ହସନ ମିରାଜ, ତୈଜୁଲ ଇସଲାମ, ରାହିଦ ରାଣା ଏବଂ ଇଶାନ ମସୁଦ ଏବଂ ତାସ୍କିନ ଅହମଦ। ଏବଂ ଭାରତରେ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ ରାହୁଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ୱିକେଟ ରକ୍ଷକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ କଣ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କଣ ରହିଛି। ଦେଶରେ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20% ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ହରିୟାଣାରେ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫରିଦାବାଦର ସେକ୍ଟର 12ରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଅମିତ ଶାହା କହିଥିଲେ ଯେ ସେନାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ। ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରିୟାଣାରେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଶାହା କହିଥିଲେ ହରିୟାଣା ତାର ସୈନିକ, କୃଷକ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେନାରେ ହରିୟାଣାର ଅଧିକ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ହେଉଛି ଦେଶର ଗର୍ବ। ହରିୟାଣା କୃଷକ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଭରନ୍ତି। ହରିୟାଣା ଖେଳାଳି ପଦକ ଜିତି ବିଶ୍ୱର ନିଜର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ହରିୟାଣାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣପାଲ ଗୁର୍ଜର ଏବଂ ହରିୟାଣା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୋହନ ଲାଲଙ୍କ ସହ ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 6ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ କଣ ରହିଛି। ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସ୍କିମ୍ ଏତିକି ଦିନରେ ମିଳିବ ସବସିଡି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କଣ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବସିଡି ପ୍ରାୟ 78,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦିଆଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ସବସିଡି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସବସିଡି ରାଶି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ଜମା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,30,00,000 ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣ ଘରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 78,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପେନାଲ ସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବସା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍